اور اس دراڑ کی وجہ سے لوگوں کے گھر ٹوٹ رہے ہیں. یعنی اگر کسی انسان کا گھر ٹوٹ جائے، بے سہارا ہو جائے، تو اسلام کی نظر میں اس کا کیا مسئلہ ہے، اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، ہم وہ بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے. اس کے بعد پھر ابھی ریسنٹلی 2-3 روز پہلے اسلام کے بارے میں کسی نے کہا کہ اسلام کٹر مذہب ہے. کسی نے کیا، بلکہ صاف لفظوں میں میں یہ کہوں، راشٹریہ سویم سیوک سنگھ کے پرمکھ، جنہیں ہم اور آپ موہن بھگوت کے نام سے جانتے ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ اسلام کٹرتا کو چھوڑ کر مسلمان اگر ہماری بات نہیں مانیں گے تو ہم مسلمان اپنے آپ کو لائق اور فائق نہ سمجھے، مسلمان کو اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھے. اس دیش میں ہم سب سے بڑے ہیں، وہ کہہ رہا ہے اس دیش میں ہم ہی سب سے بڑے ہیں، ہم سے بڑا کوئی نہیں. 1000 سال کی ہماری جنگ ہے، تب ہم جا کر یہاں تک پہنچے ہیں. اس طرح کے غلط دعوے ہیں. کیا اسلام کٹرتا کو دعوت دیتا ہے؟ کیا اسلام کٹر مذہب ہے؟ کیا اسلام ظلم و زیادتی کا آرڈر کرتا ہے؟ اس کے اوپر بھی میں بات کروں گا قرآن و شریعت کی روشنی میں. اس سے پہلے اس جلسے کے حوالے سے کچھ بات میرے کانوں تک پہنچی. جلسہ کیوں کرتے ہیں ہم لوگ؟ واٹ از دا انٹینشن ٹو بی اے جلسہ؟ جلسہ آرگنائز کرنے کا مقصد اور غرض میں نے کسی تقریر میں کئی جگہ پر بلکہ بولا ہے اور آج بھی بولتا ہوں. ہمارا جلسہ کرنے کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے اس قوم کا. ویسے تو بہت ساری نسبتیں ہوتی ہیں. کہیں کسی مدرسے میں جلسہ ہوتا ہے، سالانہ سال میں ایک بار جلسہ کرتے ہیں، تو وہاں پر 2 مقصد ہوتے ہیں. کچھ کلیکشن مدرسے میں آ جائے، چندہ آ جائے، جلسے کے بہانے سے چندہ ہوتا ہے مدرسے میں، اور اس جلسے کے واسطے سے حوالے سے بہت سارے لوگوں کو بیٹھ کر قرآن و شریعت کی بات سننے کا موقع مل جاتا ہے. بہت ساری شریعت کی وہ بات جو ہم نہیں جانتے، اس جلسے کے مادھیم سے، اس جلسے کے بینر تلے سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے. کہ چونکہ ابھی جیسے ثناء اللہ شیخ نے بھی بہت ساری باتیں کہی، ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو پڑھنا نہیں جانتے، لیکن ان کی تقریریں سن کر، کسی اور مقرر کی تقریر سن کر ہم جانتے ہیں کہ ارے اسلام میں ایسا بھی ہے، ہم جنت کیسے جا سکتے ہیں، جہنم کے کیسے بچ سکتے ہیں. یہ اس مائک کے ذریعے سے، اس جلسے کی برکت سے بہت ساری دینی باتیں ہم سن سکتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ، اور اپنی زندگی میں تبدیلی پیدا کر سکتے ہیں. اور کچھ جلسے ہوتے ہیں جو مسجد کی تعمیر اور ترقی کے لیے، کہ بھئی مسجد میں کچھ کام باقی ہے، چندہ فردن نہیں ہو رہا ہے، تو جلسہ کراتے ہیں، چھوٹی مجلس منعقد کرتے ہیں. آپ کے یہاں تو شاید اتنا چندہ نہیں ہوتا ہے، رانچی کی طرف چلے جائیں، ایک جلسے میں 50-60 لاکھ روپے کیش ہو جاتا ہے اسٹیج پر. بلکہ 2 سال پہلے ایک جلسہ ہوا تھا، کرونا کے فوراً بعد میں ایک جلسہ ہوا تھا، یہ بلکہ پہلے کرونا آنے سے پہلے کچھ ہی دن پہلے جلسہ ہوا تھا، تو 1 کروڑ کچھ لاکھ روپے چندہ ہوا کلیکشن، ان میں سے 45 لاکھ روپے کیش نقد تھا. دور دراز سے لوگ آتے ہیں تعمیر و ترقی کے لیے. اور یہ جلسہ ایسا نہیں ہے کہ قرآن و شریعت کے خلاف ہے، جلسہ مجلس منعقد کرنا اللہ کے نبی کا طریقہ، قرآن کا آرڈر ہے. بلکہ میں 2 قدم آگے بڑھ کر یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ اللہ کا بھی طریقہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم ارواح میں جہاں پر تمام روحیں جمع تھی، وہاں پر اللہ نے روحوں کے سامنے میں
यूं कहा अलस्तु बिरब्बिकुम, सारे रूह सामने जलसा था। एक जलसा का मतलब बैठना, जलसतुन जिलसतुन बैठना, मजलिस बैठने की जगह। तो जलसे में लोग बैठकर सुनते हैं, ऐसा तो नहीं कि कहीं खड़े होकर देखेंगे आप कि हाँ भाई 3-4 मुकर्रिर तकरीर कर रहे हैं, आप खड़े होकर सुन रहे हैं, नहीं। मजलिस बैठकर, जलसा मजलिस, जालिस जलस यजलिसु जलसतन फहुवा जालिसुन, बैठने वाला, आप सब जालिसून है, बैठे हुए हैं। ये बैठने की जगह है, यहां सब के सब बैठे हुए हैं, उसको जलसा बोलते हैं। जलसा गाह, बैठने की जगह कहां पर है। तो जलसे का माना अल्लाह तबारक व तआला ने आलम अरवाह में तमाम रूहों के सामने में कहा था अलस्तु बिरब्बिकुम, गोया के एक तकरीर थी, वहां पर याद दिलाना था। अलस्तु बिरब्बिकुम, हु योर लॉर्ड, हु इज योर गॉड, तुम्हारा खुदा कौन, तुम्हारा रब कौन, तुम्हारा अल्लाह कौन, बताओ। कालू, सबने कहा, कालू सबने, काला जमा है, काला काला कालू, 2 से अधिक, 3 4 5 6 7 8 9 10 करोड़ 50 करोड़ आदमी अगर बोलेंगे तो उसके लिए कालू पास्ट है, ये माजी में काला काला कालू, उन सब ने कहा। अल्लाह ने पूछा आ लस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूं? तुम्हारा रब कौन है बताओ। लस्तु, लस्तु क्या मैं नहीं हूं, यू बिरब्बिकुम, तुम्हारा रब। सबने कहा, कालू, सबने, सारे रूह ने, सबकी आत्मा थी वहां पर, सबकी रूहें थी, मेरी भी रूह थी, आपकी भी थी, भगवत जी की भी थी, बंगाल के सीएम मोहतरमा ममता दीदी की भी थी, हिंदू की भी, सबकी रूहें। अलस्तु बिरब्बिकुम, सबकी रूहें, कयामत तक आने वाले जितनी भी आत्मा, जिसको हम बोलते हैं आत्मा, हिंदी में आत्मा बोल देते हैं, रूह बोलते हैं उसको, तो वो सबकी रूह वहां पर थी, सबकी। वहां सबने वादा किया, कालू अलस्तु बिरब्बिकुम, कालू बला, क्यों नहीं, क्यों, आप हमारे रब हैं, आप हमारे रब हैं, हमारे सबके, यानी सब रूहों ने कही, एक ने दो ने नहीं कही, सब ने, कालू जमा है, सब ने कही कालू बला, क्यों नहीं, आप मेरे रब हैं। सब ने वहां वादा क्या कि अल्लाह को कहा कि आप मेरे रब हैं, यानी आप एक हैं, आप मेरे रब हैं, आप हमारे रब हैं। लेकिन मां के पेट से जैसे बच्चे की शक्ल में एक बॉडी जिस्म के अंदर सरायत करके आप एक जिस्म में दाखिल होकर जब मां के पेट से बाहर निकले, यहां आने के बाद में आपने अपना मजहब बदल लिया। इसीलिए कहा जाता है, अल्लाह के नबी का फरमान है कि हर बच्चा मां के पेट से पैदा होता है मुसलमान बनकर पैदा होता है। क्यों? क्योंकि उसने पहले वहां पर अल्लाह से वादा किया है कि आप एक अल्लाह हैं, आप मेरे हैं, आप हमारे रब हैं अल्लाह। जब वहां वादा किया तो पैदा होने के फौरन बाद वही वादा, वही मुताबिक, उस वादे के मुताबिक बच्चा मोमिन। अल्लाह के नबी का फरमान भी है, कुल्लु मौलूदिन यूलदु अला फितरतिल इस्लाम, हर बच्चा मां के पेट से निकलता है मोमिन बनकर। क्यों मोमिन बनकर? क्योंकि आलम अरवाह में उसने अल्लाह को एक माना है, अल्लाह को अपना रब माना है। अलस्तु बिरब्बिकुम कालू बला, वहां वादा किया है। इसीलिए मां के पेट से जब बच्चा पैदा होता है तो वो मोमिन बनकर आता है, मुस्लिम बनकर आता है, ईमान की हालत में आता है। लेकिन बच्चा कुरान पढ़ने वाले के घर में पैदा होता है तो बच्चा मोमिन मुसलमान, हनुमान चालीसा पढ़ने वाले के घर पे पैदा होता है तो बच्चा ठाकुर या ब्राह्मण। अगर वो कोई बाइबल पढ़ने वाले के घर पैदा होता है तो बच्चा नसारा, कलीसा के मानने वाले के घर पैदा होता है तो बच्चा यहूदी, सरदार के घर बच्चा पैदा होता है तो सिख,
आग को परमात्मा मानने वाले के घर पैदा होता है तो बच्चा मजूसी बन जाएगा, लेकिन बच्चा जब पहले दिन फर्स्ट दिन जब मां के पेट से निकला वो मुसलमान था, वो बच्चा मोमिन था। कुल्लु मौलूदिन यूलदु अला फित्रतिल इस्लाम, फित्रते इस्लाम पर। और इस्लाम की क्या फितरत है? वहदानियत। सबसे पहला फित्रतल्लाहिल्लज़ी फतरन्नास अलैहा, अल्लाह तमाम इंसानों को अपनी फितरत पर पैदा करता है। अल्लाह की फितरत क्या? अकेला, वहदानियत, एक ईश्वरवाद, तौहीद। तमाम इंसान कोई भी हो, आज दावा करते हो कि हमारा मजहब यह है, हम 1000 साल से मेहनत कर रहे हैं, जंग कर रहे हैं। अरे तुम्हारा नाम भी पुराना सनातन है, जिसका मतलब आसमान से जमीन पर आने वाला मजहब। तुम भी मोमिन थे, तुम भी मां के पेट से निकले थे मोहतरम भागवत जी, मोमिन बनकर आए थे आप भी। आपके अब्बा की गलती, आपकी अम्मी की गलती है, उन्होंने आपको श्लोक पढ़ पढ़ कर 33 करोड़ देवी देवताओं के सामने आपका सर झुका झुका कर आपका आस्था भी वैसा कर दिया। वरना आप जिस दिन अपनी अम्मी के पेट से निकले थे, आपके अंदर इस्लाम को कबूल करने की कैपेसिटी थी, आप हालत इस्लाम पर पैदा हुए थे। ये मैं नहीं कहता हूं, अल्लाह का कुरान कहता है, फित्रतल्लाहिल्लज़ी फतरन्नास अलैहा। मेरे कहते एक अलग टॉपिक है, लेकिन जलसा तो हुआ था वहां। सारी रूह, सिर्फ बॉडी नहीं थी, लेकिन रूह तो थी, आत्मा। और इंसान की बॉडी में असल क्या है? इंसान की बॉडी में असल रूह ही है, रूह, आत्मा। अगर इंसान की बॉडी में आत्मा ना हो, अगर इंसान के जिस्म के अंदर जान ना हो, आपकी जान निकल जाए, आपकी रूह निकल जाए, तो आपकी बॉडी बेजान होगी कि नहीं होगी? 24 घंटे में आपकी बॉडी से बदबू निकलनी शुरू हो जाएगी। देख लीजिए आप, है ऐसा। आपकी बॉडी में जान है तो आप हैं। सबसे ज्यादा ताकतवर चीज इस दुनिया में क्या है? मट्टी है। क्यों? मट्टी में हम लोग बसे हुए हैं, पत्ती में। 6 करोड़ 30 लाख मुरब्बा मील के इलाके में ये दुनिया बसी हुई। 6 करोड़ 30 लाख मुरब्बा मील के इलाके में ये जमीन है, पृथ्वी। सबसे ताकतवर पृथ्वी, बर्दाश्त करने की ताकत। लेकिन इस पृथ्वी से, इस जमीन से भी ज्यादा ताकतवर कौन? पत्थर। पत्थर अगर कहीं पे मारे तो तोड़ सकती, जमीन को तोड़ सकती, फोड़ सकता है। लेकिन पत्थर से भी ज्यादा ताकतवर कौन? लोहा, आयरन। पत्थर को तोड़ना हो तो लोहे से हथौड़ी मारते हैं, लोहे का हथौड़ी मारते हैं, पत्थर टूट जाता है। लेकिन लोहे से भी ज्यादा ताकतवर कौन? आग। आग के अंदर रखिए, लोहे को भी पिघलाकर मोम बनाया जा सकता है। लेकिन आग से भी ज्यादा ताकतवर है कौन? पानी। आग, कहीं आग लगती है तो फौरन अरे फोन, पानी वाले गाड़ी, फायर ब्रिगेड को फोन करो, वो पानी लेके आते हैं, पानी डालते हैं। या जहां तक हो पाता है हम लोग बाल्टी से पानी डालते हैं आग में, आग को बुझाने के लिए। तो आग से भी ज्यादा ताकतवर कौन? पानी। अब पानी से भी ज्यादा ताकतवर कौन? हवा। आप देखेंगे हवा जब आती है, आंधी, समंदर में जो ज्यादा तेज जब हवाएं चलती हैं तो आप देखेंगे कि पानियों के बड़े बड़े मौजें और बड़े बड़े लहर पैदा होते हैं हवाओं की वजह से। और जब तेज हवा हो तो पानियों को भी उड़ाकर लेकर जा सकती है हवा। हवा से भी ज्यादा ताकतवर है कोई चीज इस धरती पर, वो कौन सी चीज है? हवा से भी ज्यादा ताकतवर चीज इंसान की रूह है, इंसान की आत्मा है। इंसान के अंदर रूह से ज्यादा ताकतवर कोई चीज नहीं। और रूह क्या है? ये अल्लाह का ऑर्डर है, अल्लाह का हुक्म है। हवा से ज्यादा ताकतवर कैसे? हवा को आप कैच कर सकते हैं कहीं पर किसी उसमें, लेकिन आप देख तो नहीं सकते, लेकिन महसूस होता। जब हवा आती है आपको महसूस होगा कि हाँ हवा लग रही। पकड़ सकते हैं? नहीं पकड़ सकते। यू आर नॉट एबल टू कैच द एयर। आप हवा को नहीं पकड़ सकते, लेकिन हवा है।
اسی طریقے پر جو روح ہے، روح کو نہ محسوس کر سکتے ہیں آپ، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ پکڑ سکتے ہیں. تو ان تمام چیزوں سے بڑھ کر اگر زیادہ طاقتور کوئی چیز ہے تو انسان کے باڈی کے اندر آتما ہے، روح ہے، اس کی روح. یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، اللہ کے نبی سے سوال کیا گیا تھا. تو یہ روح آپ کی باڈی میں ہے، تو آپ کی باڈی کی قیمت، روح ختم ہو جائے، روح چلی جائے آپ کی باڈی سے، آپ کے بچے آپ کو خود کندھوں پر اٹھا کر 24 گھنٹہ روئیں گے. آپ ابا ہیں، مر گئے تو بیٹا بھی روئے گا ابا چلے گئے، بیٹی بھی روئے گی ابا چلے گئے، بیوی بھی روئے گی آپ کی کہ ہمارا شوہر چلا گیا. لیکن کب تک؟ 5 گھنٹے روئیں گے، 10 گھنٹے روئیں گے. اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ اس کے بعد چلو بہت پیار بہت محبت ہے اپنے ابا سے، تو ایک کام کرو، اس کی باڈی کو گھر کے اندر بٹھا لو، رکھ لو کہ نہیں جی نہیں جانے دیں گے، ہمارے ابا ہے، ہمارے ابا کی باڈی ہے. 24 گھنٹے رکھیں گے، 36 گھنٹے رکھیں گے، 48 گھنٹے کے بعد باڈی سے آپ کی بدبو آنی شروع ہو جائے گی، گلنا شروع ہو جائے گا. جب تک روح ہے تو آپ کی باڈی حرکت کرتی، آپ کی باڈی کے اندر کوئی کمی نہیں ہے. لیکن جیسے روح نکلی آپ کی باڈی کوئی کام کی نہیں، آپ کی باڈی بالکل مٹی میں دفن کر دیتے ہیں، آپ کے گوشت اور آپ کی ہڈیاں ختم ہو جاتی.